Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Horas dihita saluhut. Hatani Tuhan sadarion ujaon dihita. Judulna huasoni berita nauli. Kuasa Injil. The power of gospel. Roma pasal 1 ayat 16. Porsea situtu doau di berita nauli ido huasoni debata paluaho sudena porsea parjolo halak Yahudi dohot domuse nang akka si pelebegu. Rasul Paulus mendokon berita nauli huasoni debata na paluahon sudena akka jolma. Hamuaka dongan amang do inang sudehita sebenarnya gudang do pehalak naso mabege berita nauli naso mangatusi berita nauli termasuk halak Kristen gudang dope naso mangatusi berita nauli, naso memahami berita nauli. Khususna akka halak Kristen na malas merminggu, naso olo gabi anggota di sada gereja, naso olo menetap, naso olo gabi jemaat, na pidda-pidda tusatuson biasana songoni dangadong pangatusyon na. Alay sa setong na sudi halak na adong di Portibion perludo mabege berita nauli jala perludo mangatusi berita nauli sudi halak na di Portibion ahape haporsionna, ahape agamana, ahape sukuna, ahape bangsana, perludo mabege berita nauli, jala perludo mangatusi berita nauli. Alana berita nauli ido huaso di debata na paluahon sudena akka jolma. Amang dot taminang dung dibege berita nauli baru pe akka jolmai boy mamutusson. Porsea imana manang daung. Molo porsea imana malua selamat. Alay moloso porsea dan malua. Amang dot tamuinang di dia pehita maringanan. Jadi ahado berita nauli ahado injili sasitongna. Jadi berita nauli ima berita na marisi taringot carani debata na laho paluahon sudena akka jolma. Didokon dinatar surat amang dota muinang ima di Roma 1 ayat 10 pitu songonon hatani Tuhan. Dipatuduhon berita nauli ido dalan ni debata pasitokon jolmai tu dirina sendiri. Dipatudu berita nauli ido dalan ni debata na pasitokon sudena jolma. Jadi berita nauli isina ima pabuahon songo dia do carani debata
na pasitokon sudena zolma, na paluahon sudena zolma. Berarti berita nauli isina ima boa-boa na bui do hape zolmai malua ipalua debata. Berarti di bagasan portibion adong do wahyu, adong do hape boa-boa, adong do hape pesan ni Tuhan, adong do hape hatani debata, adong do hape tuntunan. Napa boahon taringot bohado sarana bui zolmai malua. Berarti adong do kepastian di zolmai bui malua. Ima ibagasan berita nauli. Berarti perlu do sudi halak mabege berita nauli. Idokon si Paulus, apostol Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang. Berarti ditiki ibege zolma berita nauli dungi makuling marohana. Sada gambaran namang do tamuinang deson adong sada produk sabun sereh jalaon 33 tadoon bodo tuhromuna murado harganyon paling harganyon sada 6.000 jala jago doon jala adong do iso ni bahan manfaat ni sabunon mencegah pelek hitam, menyembuhkan jerawat, memutihkan kulit, menghilangkan gatal-gatal, menghilangkan bau badan, capek-capek dan lain-lain. Adong do ison ibaen manfaatna. Jala akahalak ng mga tusyon ng manadda sabunon khususna di hutan namyon. Dang polay sukube bajago do sabuni manang daong ado manfaat ni ahado hasiat ni dang polay sukun halak. Holar rohu toko ibereng siya turibuat itu horhon. Alana ayat tusi. Isi ipake halak sa hali sabunon, ikonideidado mamake manuhor selanjutna alanya ha, ay rasahon. Tung mas say tabodo mamake sabunon. Jadi sekalian mapromosi, boleh itu romunon. Amang dokter menang, artinya sungunon. Berita nauli adong do kualitasna. Sabunon benna adong do kualitasna ido si buat zolma. Akan nasumananda sabunon holak kudok ko sahali non manfaatna jaha bereng. Mungkin hala olo do pedang porsea alay dung dipake dang pola bipatorangon ikut tuhron na do sabunon. Amang do taminang berita nauli ipe songonido. Berita nauli huwaso ni bata na balwao sudina zolma. Dung di bagi halak berita nauli dungi halagima mamutuson. Perlu do hapeau berita nauli on. Perlu do hapeau malua. Alana berita nauli bari marisi taringot haluaon berita haluaon tusude hita akajolma. Berarti ahama isini berita nauli Roma sada ayat 3 songonon padokna. Huzaha dehita. Sian ayat 2. Nunga dijajihod de batahian na zolo berita nauli marhiti akapanuri rangna. Songon na tersurat di buku nabadiai. Ima taringo tu anakna Tuhatta Yesus Kristus na tubuh siya pinoparni si Daud. Ia hazul maonna na patuduhon marhite huwaso na balga gabi anak ni debata na hehesian namate mangihutton habadiaonna na marhadeba tao ni
marhita ibana di lewat debatado tuau hak gabi rasul nin nahatan ni Tuhan. Amang dot tamu inang didokon natar suraton barita naulii ima taringot Tuhan Yesus narotu portibion diutus amatta debata. Ido isini barita nauli. Bohado carane debata palua ko sudena zolmai. Idok kena tersuraton diutus ibana Yesus tu portibion naga bezolma sarupa dohot hita. Manupang lahir imana di keturunan Daud. Ido sa idokon Yesus keturunan Daud. Alai sumberna berbeda doa mangdo taminan. Hita lahir iportibon ala na adong do bapa do omata. Na kawid do na sida tubuh mahita. Alai monu Yesus dang songoni. Yesus siatot di porbadia do masuk ma di bagasan siubeon ni si Maria dungi gabejol mama disi lahir maibana ima Yesus. Yesus gabejol ma sarupa do zolma alai dang 100% mengihutton sudena. Buasa udokon dang 100%. Molohita zolma tubuh lahir nung ngamardosa. Alanya bapa omata opungta nung ngamardosa sude. Sa watas opungta tuna paling atas ima si Adam do si Hawa nung ngamardosa. Si Hawa do si Adam nung ngamardosa ba lahir geleng na penung ngamardosa buasa ay sa pake do bapak na do anak na nung ngay tolak debata si Hawa do si Adam alani dosana tubuh-tubuhan na sida mungkin do kudus muse anak nai dan mungkin alana nunga merdosa si Adam do si Hawa ba tubuh anak nai tong merdosa nang pesude halak tubuh pertibion sude nai nunga tubuh di bagasan dosa. Sapake do hita do si Adam do si Hawa do opung ta saluhudna sapake do hita di bagasan dosa. Ido di dok natar surat danga dong nasu mardosa sude jol main nunga mardosa. Alai pohamulo Yesus mardosa do Yesus danga dong dosa ni Yesus. Dulu hamu yal kitabi natar surati. Danga dong sada ayat pemandokon merdosa Yesus. Alanya Yesus si nasia surgo do roh pertibion numpang di bagasan rahim ni si Maria. Berarti sumber do sumber ni Yesus berbeda. Yesus dari atas, kita dari bumi. Ido asa boy Yesus paluaho kita alana nasu merdosa do Yesus. Mulu merdosa Yesus merdosa kita sama-sama berdosa bedana. Sungguh dia benar nambah paluaho kita sama-sama berdosa, sama-sama tersakut di bagasan dosa. Ala Yesus tang tersakut di bagasan dosa. Ido asa boy imana paluaho kita na tersakut di bagasan dosa. Amang dot tamenang ido natar suraton berita nauli taringot uhatu tubuh ni Yesus di portibion di bagasan zolma. Gebe zolma mana sarupa dohotita alayadong otik bedana. Hita berdosa, Tuhan dang berdosa. Hita siap portibion, Tuhan dang sian pertibion. Idu asa bui mana membuat kita husurgo alana nasia surgo do imana.
hita siya purtibion nang mangalap hita ma ibana rosya surgo purtibion asa ibuat de hita tu surgo naung pinaradene. Dungi na paduahon berita nauli didokon na tersuraton ima na bangkit Yesus sian hamatea. Di satu sisi Yesus zolma sebagai manusia, alai di sisi yang lain Yesus adong sisi hadebataonna, sisi ketuhanan. Ido asa bangkit Yesus sian namate dung mate ihau pinorsilang. Mate Yesus alay dang mate salileng nileleng na. Akahalak zolma termasuk sudiak kanabi mate salileng nileleng na. Alay Yesus mate mana dang dikuasai hamatean ni mana ikalah ko ni mana do hamatean dungi bangki imana mangulu imana musik. Dido Rasul Paulus berita nauli ima taringot carani debatana baluau kita ka zolma. Bohado carana omma carana ibabuana tersurati ima diutus debata Yesus seperti bio nagabi zolma dungi mate may mana dihau pinor silang makokop hitaon saluhutna. Dungi akaise na porseya di ibana malua ma ibana. Idokon na tersurat Roma 10 ayat 10 ay marhite ha porseya munado di pasitong debata hamu tu dirina. Dungi Roma pasal sada ayat 10 pitu bagian B songonon hatani Tuhan. Mangulu do halak na pinasitong ni debata marhite haporseao. Mangulu do halak na pinasitong ni debata marhite haporseao. Ditiki porsea zulmai tu Yesus na diutus ni debatai dungi mangulu ma nasida. Nguluaha. Dang holam mangulu sungonon alay maksud na ngulu na manotong ima ngulu na hot rodi sa leleng nileleng na ay didokon din na tersuraton mangulu do halak na pinasitong ni debata marhite haporseon. Molo dung porseya hita tu Yesus dungi adong mahanguluan na paduahon di hita. Ima hanguluan secara rohani. Hanguluan ipartodion. Hanguluan di haporsehat. Buha hanguluan di partodioni. Hanguluan di partodioni ima hita mangulu sian debata. Hita mangulu sian hatani debata. Hita mangolu sian Yesus. Ido asa ido Yesus. Au pokok anggur hamu ratingna. Akai sena tinggal di bagasanau menempel tuau ba mangam manasida sianau. Alayak kai sena so menempel tuau mate manasida. Aladang boy mangan. Hita kena porsia di Yesus nang dipasitong gabesian debatama hanguluatta. Didokon di Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup yang baru kita miliki, yaitu hidup yang kekal.
Hanguluan na manotong salileng nai mangulu di bagasan hita. Alani setiap hari nung ngabe adong hanguluan na baru di bagasan hita. Ima na mabain hasonangan di bagasan nguluta. Setiap hari hita mangan. Ima mangan pertodion. Pertodiot tamangan sian hatani Tuhan. Sian hubungan tadoh Tuhan. Martangnya kita setiap hari. Marsinggah kita setiap hari. Mazaha marenukon hatani Tuhan kita setiap hari. Di tiki taulaho ni sarupa do nang mangam mapartodiata setiap hari. Songo dia hanguluan na diarong disurgui. Songo nima mengalir tu bagasan partodiota setiap hari. Jadi nang pe goncang sudia kepertibion. Amang do tamuinang. Molotong do hita mangan sian hanguluan na siya surgui. Dang goncang hita ala ni portibi na goncangon. Alana kita hidup bukan dari dunia ini, melainkan kita hidup dari sorga. Amang datamuina, omma porluna hita mabegi berita nauli. Jala omma porluna hita memberitahon berita nauli tu sude aka jolma. Berbahagialah orang yang mendengar kabar baik dan berbahagialah orang yang membawa kabar baik. Alannya mang detamina. Tapai dama. Hatani Tuhanon mien di bagasan rohata ganu marsada-sada jala. Pai dama. Huason itu di perumadiai kereju di bagasan rohata setiap hari. Ma patorang-torangi rohata, patiur-tiur rohata, jala taihutom ma tutunan ni to di permadia di bagasa kita setiap hari. Taulau makan denggan, taulau makan nasitong, bangun mahubung atado Tuhan setiap hari. Rasa hok kamu ma hanguluan nama notong di bagasa kita, ditiki kita mangulu di sisik ni hasyanganon. Martam yang mahita. Aliyama nami na di banwa gijang asi maroham tung maselas dorohanami di barita nauli naung di pasaha mu Tuhan. Anggos wadong barita naulio Tuhan lilu mahami sudia kazolman dari portibion. Alai ala dilia kodo barita nauli dihami. Berita nauliom mana menuntut kami. Asabuy hami mardalan tu hasitongan. Asi maroham. Saibay ma karejo berita naulion di bagasan rohanami ganup marsada-sada. Manang di dia pe hami. Manang sadi hari pe dibegi hami berita naulion. Sai karejo matodim na badiai bagasan rohanami ganup marsada-sada. Di dia pe hami maringanan. Tuhan mamasu-masu, Tuhan mamazama, Tuhan mamangubah ko sudena pengulun na. Asi marohamali Tuhan. Akana ko makahalak na sohya mabigi. Tuhan zaman na sida, pasunggul zada paingon. Aka nasida, nadaos yako, na malas marminggu, na malas martamiang. Mangulahon naka dosa. Ditikki di begina sida barita naulio. Tod di pormadiema. Napasunggul jala paingot to sudina. Asa sadar sudihami akka zolman de protibion. Asa rohami marsoba tujulo. Si maroham nang sudi akka parukilon. Sudi akka persoalan na dialami. Akka hamili Tuhan. Ditikyon, ho mana tutong mangurupihan, ho mana tutong mangaliad dalat Tuhan, pargugui hamili Tuhan, asi marohamali Tuhan, di boto hamil rodang terbatas waso mali Tuhan, karejuma terjadi may Tuhan, di bagasan ngulu nami, ganuk marsada-sada,
Siya tikyon, sahat maroni sa leleng ni leleng na. Ibagasan guar ni Jesus Kristus Tuhan namin. Mangido hami Tuhan dopam. Haleluya. Amin. Tuhan mamasumasu kita sa luhut na.